नमस्कार तम समाज ज्योतिर्गमयर आज अध्याय को पुणी थे आपण मान स्वागत करुच्ची मोर माँ वल्लभ। आज पुणी आम गहन उपस्थित अच्छा स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज। से बहु भाव लोकप्रिय एवं लोक मन भर से स्थान पाई सौभाग्यर कथा। से आज आम गहन स्वामीजी प्रणाम आपण को आम कार्यक्रम रे स्वागत। आज समय सबुठ बड़ समस्या कहले से हूँ व्यस्तता। प्रत्येक मनीष व्यस्त। तेबे ये व्यस्तता भितर साधारण साधनार पथ कौन? व्यस्तता ये जो वर्तमान भौतिकवादर कंपटीशन चली मुझे आगू को बढ़ी जीवी। जो भौतिकवाद अर्थात वस्तु संग्रह भोग या नहीं जो कंपटीशन अभी चली मुझे आगू को बढ़ी जीवी। एबे सब गोड़ उठिकी ऊपर को रहा आम एत दूर बढ़ी जाइछो। या जदि आज सभ्य भाषा में कहे आपण बुझे कमिटिंग सुइसाइड। ये अस्थिरता वर्तमान समाज में परिलक्षित होउछि। मु आराम रे गंडे खाई शोई पारंती मु शोई पारुनी कहीं ना मो पड़ोसी कोठा मते शुआई दो नहीं। ये वर्तमान ये कंपटीशन चली मु जो कथा को आपन को कहूली सारा पृथ्वीटी आपन को देदेले मध्य आपन शांति रे रही परिबे नहीं। जेहेतु आपन खोजिबे ये पृथ्वी बाहर आउ कोठी कौन अच्छी सेगुड़ाक सब गोटे भी संग्रह करी। मनीष परा एमती गोटे जीवन खाइला परे खाइबा चिंता करे। जंगल रे हिंस्र जंतु यह करे नहीं। जंगल रे हिंस्र जंतु पेट पारी पूरी खाइला परे सोई जाए। मनीष पेट पूरी खाइला परे भी सोई पारे नहीं। आउ कौन खाइबी राति कौन खाइबी? मासे पे खाइबा खाद्य थिले भी मासे पर कौन मिल खोज मु खाइला परे मो पुओ खाइब मो नाती खाइबे। यह करी करी से समय जानी पारे ना समयर घंटी बाजी जाए। सेतिपई तो कहा जाइछि भागवत ग्रंथ रे कल्पना मूले काल थाई प्राणीता जानी न पारई। ईश्वर द्वारा दि जाइथिबा ये जो देव दुर्लभ मनुष्य शरीर ये शरीर मूल्यांकन करिवार मनुष्य जानी पारला नहीं। खाइबा शोइबा अयस करिबा कौन से अयस मु बुझी नहीं। जेते मात्रा रे शरीर को भोग करैब सेतिकी मात्रा रोगग्रस्त हब नहीं कर कौन करिब मरिब नहीं। संसार पर छाड़िक जीवार अच्छी। संसार छाड़िकी जीवा पर आउथरे आसो देखापी तुम जिनपतर ठीक ठीक अच्छी कि नहीं। ये चिंता मु केबे करी नाही। मुझे ये चिंता करती ताहले ये जो राशिंग वर्ल्ड आपन कहले ये राशिंगटा बहुत मात्रा कमी जाता। लोक मैंने खाई पीकरी आराम रे समृद्ध जीवन यापन करते जोटा आम देशर ये समाजर समस्त हितकारक। आम पूर्वर लोक मैंने ये थिले आम ए कहूँ से अयोग्य थे अशिक्षित थे से कि जानू न जीवन को केमती जीमे किंतु से माने ठीक जानी थे जीवन पद्धति कौन जीवन को जीमा केमती। आमे बोधे से पछरे पड़ जाइए सभ्यता ना रे आमे बर्तमान लंगड़ा हाँ प्रस्तुत हो गलु। सभ्यता ना रे लंगड़ा हवा सभ्यता ना रे मद्यपान करवा सभ्यता ना रे जिते प्रकार खराब काम प्रवृत्त हवा ये तो कलिजुग धर्म। आप कहे कलिजुग धर्म कौन फेरे ना सत्य जुगे सत्य प्रधान थिले लोक मैंने। तृतीय जुग आसला सत्य साथी राजस मिसिला। द्वापर जुग आसला सत्य उठीगला रहा राजस एवं तामसिकता। कलिजुग तामसिक प्रधान राजसिकता पछरे आसला सात्विकता नहीं। आपण मत पचारे आज्ञा सात्विकता नहीं। यज्ञ होची होम होची प्रवचन होची तामस यज्ञ करई नर। यज्ञ भी तामसिकता। आपण भुवनेश्वर 1 नंबर हाट को जाउथबे होम करी घी दियो से डबार तले लिखाई भूल रे खाइब नहीं ताकू आनी होम करियो। विचार कर पैकेट घी गाई पोषिबे नहीं होम करिवे गाई को मारी दिगला। आज गोटे कोरोना आसी ये जदि शह शह हजार हजार गाई बुलू था रोग होता। गोमूत्र एवं गोबर रे एभली प्रभाव रही से कौन सी जीवाणु को जीवित छाड़ब ना। मु निजर अनुभूति कहूँ
फास्ट टाइम 2 मास लॉकडाउन है मु मोर स्कूल रे रही मोर गोटे स्कूल अच्छी मुझे स्कूल पाखे देखिली 200 रु ऊर्ध्व गाई बिल माड़े बुलूँगी मुझे जा बुले आ सब कहे पिले ए अंचल कोरोना पशबनी तुम मैंने भारी भाग्यवान तुम मैंने गोमातार सेवा करछ गाई अच्छा ये गंजाम जिलार भी गोटे गाँव को जाइली कार्यक्रम से भी देखिली बोला गाय आम गाँव में कहीं कोरोना ना बाबा आम तो भलरे अच्छु बोले गाई रखीच सब गोमातार पालन हो आग काल हिंदू मैंने कौन बुझुले तार घरे गाई थी तार घर आगे तुलसी गछ थी कौन से मूर्ख थे तुलसी गछटी छोटिया गछटी सफिसीयंट ऑक्सीजन दब विचार करत आगुरी से कौन गवेषक नथिले ना वैज्ञानिक नथिले दांडे घर घर दांड घर गाई रही पछे पछे बुझे ना टे आउ टे सभ्यता आड़ को आसिले जिते बड़े कहले गोबर गंध होटा बाड़ी पट को नहीं जा बाड़ी पटू तापर माँ आसीगला रोड उपर को आउ ताकू रहिबार जगह नहीं की अवस्था गोटे पूरा ताको जीव बोली कहले भूल हो गोमाता विश्वर माँ रड़ी करदे हम बा मु माँ अच्छी बोली कहूँ एबे भी विचार करंतु आमे वर्तमान जो समाज कुआड़ को गति करुचे सभ्यता ना रे आमे कौन सभ्य वस्तुवादता केबे हेले काहाको शांति दे पारिबो नाही आम पूर्वज याको निर्णय कर नहीं थिले जीवन को जीमा सरल जीवन यापन करवा एवं उन्नत विचार जो कथा मूलर आपन कहली सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग व्हाट यू हैव शेयर विथ अदर्स सब बांटिबा आमे एबे आपण रामायण कथा कहते दुनिया रे धन संपत्ति बांटिबे लोक बापा मरीगला पर बापार पैतृ जो संपत्ति से संपत्ति को बांटिबा पे बसीजे कौन राम भरत कथा हेले राम कहले भरत आज अयोध्या पर जो विपत्ति आसी ए विपत्ति को तोर मोर बांटी नवा अन्य ऊपर विपत्ति दे दवा नहीं कि उदार चरित्र आमको जदि ये प्रभावित करनी आउ कौन एमती विद्या अच्छी आमको प्रभावित कर आम जीवन पद्धति को बदल दब आपण कहतु समाज वर्तमान जानिबा दरकार हाँ भगवान अच्छा बोले ए लोक स्टाइल मारी मुंड हलाउं कि मानिबा को राजी नुहति ना भगवान को मानिले आमको भल हवा पड़ो आमको भल पड़े आमर जहाँ कम कर भल कम करने को पड़ो नहीं विचार करत मिछ कहीकि संसार रे चलिबा मिछ कहीकि चलिबा ठीक कि सत कहीकि चलिबा ठीक आमे कहूँ सत कहवाटा ठीक किए भी चाहिए दुर्योधन भाया पुओटे मोर हो किंतु किए चाहती मु युधिष्ठिर हेबी मु युधिष्ठिर भाया पुओ जन्म करी किए चाहूना समाज रे कहते सबुथ मुंड हल्व सत कह आम ता बेले युधिष्ठिर भाया पुओ नहीं कलिजुग चल पार आमको दुर्योधन भाया पुओ दरकार विचार करंतु विचार करंतु रामायण चक्रवर्ती महाराज दशरथ राम को भल पाइले कौन केते भल पाइबा जीवन मोर राम बिनु नाही राम अच्छी मु अच्छी आज राम मो दृष्टि पथर हजिगला मु देखी पारुनी मु बंची पारिबी नाही ये जीवन ईश्वर को पे सर्वस्व त्याग करदवा एपरिक शरीर को ये रामायण शिक्षा दूसरी भागवत कहूँ जीमी भगवान को पे जीमी भगवत स्मरण रे जीमी ये हूँ जीवन आज विज्ञान मनस्क मनुष्यर मन ईश्वर तत्व को ग्रहण करने को एते सहजरे जो कह जाए राजी हुएनी तेरे ये कौन करा आवश्यक आपण विज्ञान कहले भौतिक ज्ञान कथा कहते पदार्थ विज्ञान मटेरियल साइंस या को किसी
ଭଲ ଭାବେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା, ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମେଟରର ତଳକୁ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ଉପନିଷଦ ବିଦ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟାଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ତମେ ଦେଖୁଛ, ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟର ଦେଖୁଛ, ୟାକୁ ଆମ ଭାଷାରେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆମ ଭାଷାରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ମିଥ୍ୟା ହେ, କିନ୍ତୁ ନା, ଏ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରକାଶିତ କେମିତି ହେଉଛି? ସବୁର ଅନ୍ତରାଳରେ ଏକ ପ୍ରପଞ୍ଚାତୀତ ପରମେଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟମାନ, ସବୁ ପ୍ରପଞ୍ଚ ଭିତରେ, ମାନେ ଦୃଶ୍ୟାଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ, ତାର ଅନ୍ତରାଳରେ ପ୍ରପଞ୍ଚାତୀତ ପରମେଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟମାନ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି। ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ବାସ୍ତବରେ ବିଜ୍ଞାନ। ୟାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ୟା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ଆମର ଉପନିଷଦ ଭାଷାରେ ବିଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ କହିଲେ, ସେ ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁଠି ସମାପ୍ତି ହେବ, ଦେନ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି କମ୍ସ, ଯେଉଁଠି ଏଣ୍ଡ ହେଇଯିବ, ଆଉ କିଛି ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦେଖାଯିବନି, ଆଉ କୁଆଡ଼କୁ ଦୁଷିବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ହାତ ଟେକି ଦିଏ। ଭଲ ଡାକ୍ତରଟେ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛି, କରୁ କରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ବାହାରେ କହୁଛି, ଆଉ ଆମ ହାତର ବାହାରେ, ଏବେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଚିନ୍ତା କର। ସେଇଭଳିଆ କଥା, ଯେଉଁଠି ମେଟେରିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଏଣ୍ଡସ୍, ଦେନ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ବିଗେନ୍ସ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ହାତ ଯୋଡ଼ିବା ସେ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଏତେ ଅସଂଖ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରା, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ନକ୍ଷତ୍ର, ପୃଥିବୀ, ଏ ଯେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଏତେ ଯେଉଁ ସବୁ ବନେଇଛି, ଯେଉଁ କାହାକୁ କିଏ ମିଶିବାକୁ ନାହିଁ, ହଜାର ହଜାର ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, କାହାର କାହାକୁ ମ୍ୟାଚିଂ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭିତରେ ସେ ବସିଛି। ଏ ଚେତନାକୁ ସ୍ୱୀକାର ସେତେବେଳେ କରିବ ଯେତେବେଳେ ମେଟେରିଆଲ ବିଜ୍ଞାନରୁ ତାର ମନ ହଟିବ। ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, କିନ୍ତୁ ସେ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲାଇଫ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନା କେମିତି କରିବା। ବିଜ୍ଞାନ କହିଲେ ଆପଣ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ହାର୍ଟ ଖୋଲିଦେବେ, ଲଙ୍ଗସ୍ ଦେଖିଦେବେ, କିଡ଼ନୀ ଦେଖିଦେବେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? କି ଆମ ଋଷି ମୁଣ୍ଡର ଚୁଟିକି ଦେଖୁଛି, ଚୁଟିର ଅଗକୁ ଦେଖୁଛି, ଅଗକୁ 1000 ଭାଗ କରୁଛି, ତାପରେ ଭାଗେ କରୁଛି, ବୁଝି ଦେଖିଲୁ କ'ଣ ଦୁଶୁଛି? ଏଇଠୁ ଆର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କାହାକୁ ମ୍ୟାଚିଂ ହେବ ଅଛି କି ନାହିଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ? ଏଟାକୁ ସେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଈଶ୍ୱର ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଏବଂ ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତରୁ ଏ ସମଗ୍ର ବ୍ୟକ୍ତ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଅହମ୍ ଆଦିଞ୍ଚ ମଧ୍ୟଞ୍ଚ ଭୂତାନାମ୍ ଅନ୍ତ ଏବ ଚ। ବିଚାର କରନ୍ତ। ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱର, ହଁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ହେ ଈଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଆପଣ ବିନା ଆକାଶରେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନା ଆପଣ ଆକାଶକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି? ଈଶ୍ୱର ବୋଲଉଥିବା ଲୋକକୁ ଯଦି ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ହୁଏ, ତାପରେ ଆପଣ ପବନରେ ସଞ୍ଚାରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ବିନା ପବନରେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ? ଆପଣ ପବନକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ଅଗ୍ନିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ବିନା ଅଗ୍ନିରେ ରହିପାରିବେ? କିନ୍ତୁ ଆମର ଭଗବତ ଗୀତା କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନକୁ ବତାଉଛନ୍ତି, ହମ୍ ଆଦିଞ୍ଚ ମଧ୍ୟଞ୍ଚ ଭୂତାନାମ୍ ଅନ୍ତ ଏବ ଚ। ଏକ ଅଦ୍ୱୟ ବ୍ରହ୍ମ ଏହି ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି କାରଣ। ସେ ଆକାଶକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆକାଶରୁ ବାୟୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ଆକାଶ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କରି ବାୟୁକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆକାଶ ପରମାତ୍ମା ହେ। ବାୟୁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଜଳକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ବାୟୁ ହେ। କୁହାଯାଇଛି ନା ଉପନିଷଦ ମନ୍ତ୍ରରେ, ତମେବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷମ୍ ବ୍ରହ୍ମ। ହେ ବାୟୁ ଦେବତା, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମ କହିବି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମ ଅନୁଭବ ଗମ୍ୟ, ସ୍ପର୍ଶ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଖି ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖିପାରିବ ଆଖି ବାୟୁକୁ? ନା। ଆକାଶକୁ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତଳକୁ ଆସିବେ, ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆସିବେ, ବାୟୁରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅଗ୍ନିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାୟୁରେ ପରମାତ୍ମା, ଅଗ୍ନିରେ ପରମାତ୍ମା, ଅଗ୍ନି ଦୃଶ୍ୟମାନ।
ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଜଳରେ ବି ପରମାତ୍ମା, ଜଳ ପ୍ରାଣ ହେ। ଜଳରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପୃଥିବୀକି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଜଳରେ ପରମାତ୍ମା, ପୃଥିବୀରେ ପରମାତ୍ମା। ଏଇ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଆଡ଼କୁ ଚାହିଁବୁ ମୁଁ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି। ଏ ଚେତନା ସେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଋଷିମାନେ ଆମକୁ ଅନୁଭବ କରାଉଛନ୍ତି। ଦେଖ, ଏ ହେଉଛି ତୁମର ସ୍ଥିତି। ପଞ୍ଚମହାଭୂତର ଶରୀର ତୁମକୁ ଦେଇଛି ଈଶ୍ୱର। ତମ ଭିତରେ ବି ଆକାଶ ଠାରୁ ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଆଉ ସବୁର ନିୟନ୍ତା, ସବୁକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ କରିବା ବାଲା ତମ ଭିତରେ ବସିଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଛି, ଯାହାର ଅଭାବ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏ ଚେତନା ହେଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚେତନା। ଏବଂ ରାମାୟଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି, ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ କିଏ ରାମାୟଣର? ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସଜୀ ମହାରାଜ କହିଲେ, ବନ୍ଦେ ବିଶୁଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞାନ କବିଶ୍ୱର କପୀଶ୍ୱର। କବିଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ବାଲ୍ମୀକି, କପୀଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ହନୁମାନଜୀ ମହାରାଜ। କ'ଣ କରିଛି ସିଏ? ମାନ ଅଭିମାନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ହୃଦୟରେ ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ଧାରଣ କରି ଆଗକୁ ମାଡ଼ିଯିବା ବାଲା ହନୁମାନ। ମାନ ଅଭିମାନକୁ ମାରି ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ହୃଦୟସ୍ଥ କରି ରାମ ନାମ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ରଖି ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଲମ୍ବ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବାଲା ଏବଂ ଭକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱ, ଶାନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ଭଗବତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଲଙ୍କାରେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖ, ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଇଏ ବିଜ୍ଞାନ କେଡ଼େ ବଡ଼ ବିଜ୍ଞାନୀ ହେ। ବାଲ୍ମୀକି ମହର୍ଷି କେଡ଼େ ବଡ଼ ବିଜ୍ଞାନୀ, ରାମାୟଣ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନୀ ହେ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବନା। ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଏହା। ସେମାନେ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁର ନିୟାମକ, ସବୁର ସ୍ରଷ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ୱୟ ବ୍ରହ୍ମ। ଅଦ୍ୱୟ ବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ? ଅଦ୍ୱୟ ବ୍ରହ୍ମ କହିଲେ ଅଣୁରଣୀୟାନ ମହତ୍ତ୍ୱ ମହିୟାନ। ବ୍ରହ୍ମ କହିଲେ ବୃହତ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ନୁହନ୍ତି, ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଲୟକର୍ତ୍ତା ନୁହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ମାୟା ଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲାନ୍ତି ଜନ୍ମାଦସ୍ୟ ଜାତ, ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆର ପାଖରେ ଦେଖିଲେ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱ, ନିର୍ବିକାର, ନିର୍ଲେପ, ନିରଞ୍ଜନ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି, ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାୟା ରହିତ ହେବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବୋଧ କରିପାରିବା। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମାୟାରେ ବୁଡ଼ିକିରି ଅଛେ, ଲେଶ ମାତ୍ରେ ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଜନ, କୀର୍ତ୍ତନ, ସ୍ମରଣ, ଚିନ୍ତନ, ଜପ, ଧ୍ୟାନ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଏସବୁ କଥା ହେଇଛି। ସବୁ ଥାଇ ବି ମଣିଷ କାହିଁକି ଏକ ଅଭାବ ବୋଧକୁ ଅନୁଭବ କରେ? ଅଭାବତା କେବେ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବନି। ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ମହର୍ଷି ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ସନତ କୁମାରଙ୍କୁ ମିଶିଲେ, କହିଲେ ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି? ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ମୋର ମନ ଅସ୍ଥିର ହେଉଛି? ସେତେବେଳେ ସେ ପଚାରିଥିଲେ, ତୁମ ପାଖରେ କ'ଣ ବିଦ୍ୟା ଅଛି ମୋତେ ଆଗ ଜଣାଅ। ସିଏ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା କହିଲେ, କେଉଁ ବିଦ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ, ସବୁ ବିଦ୍ୟା ତାଙ୍କଠୁ ବାହାରିଲା ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସବୁ ଶୁଣିଲେ। ଫେର କହିଲେ, ନାରଦ, ଗୁଡ଼ିଏ ବସ୍ତୁର ତାଲିକା ମୁଁ ତୁମଠେ ଦେଖିଲି, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବା, ସେତେବେଳେ ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କିଛି ଚାହୁଁଛେ, କୁହାଯାଇଛି ରାମାୟଣ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता कौन? जेते थिले भी मोर आउरी दरकार, ता ना होची दरिद्रता। संसारटा देले भी आउ गोटे संसार खोजिब, सारा विश्व दे देले भी आउ गोटे कोठे खोजिब।
इट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। एइथिପାଇଁ कहगला उपनिषद रे तुमको केते सुख दरकार, केते तुमको सुख, से कहले नाति अल्पम, मत अल्प दरकार नहीं बहुत दरकार। ओहो ये जो बहुतटा खोजुचु ये बहुतटा भितर नाही, ये बहुतटा तो भितर अच्छी। जो वै भूमा तत्सुखम, तू जिते तो भितर तत्ते जानी जीवु, तत्ते अनुभव करू जे मु किए, मु कौठु आसी, कौन पे आसी, केतले जीवाको हबो, या उपरे जेतले तू आलोचना पर्यालोचना चालू करू, सेतेबेले तू जगार जाई पहुँची पारिबु। तोर खोज जगार जमी पियाजटे अच्छी तार जदि छड़ेवा आरंभ कर जो पियाज उड बी नो मोर, सिमिति जेतले ये खोज रे लागिबु फाइनल रे पहुँचबू। गुरु महाराजंकर से बाणी बारंबार सामना को आसছে, नो दाई सेल्फ एंड बी फ्री। निजको न जानिबा पर्यंत केबे भी यार समाधान नहीं। एइथे घांटी होतब जो पर्यंत निजको जानी ना, और जिते निजको जानी जीव तुमको सबूर ज्ञान हो जेतु मुही सर्वत्र विद्यमान अच्छी। यही चेतनाटा गोटे चेतना। आपण जेते प्रश्न करंतु आध्यात्मिक जगत रे घूरी घूरी गिरी ये गोटे जगह को आसो, हे नारद तमे तमको बोध कर, तमे तमको बोध करन अनेक गुड़िए जिनिस बोध करिछ, तमको छाड़िकी से ये जो चंचलता ये जो व्याकुलता ये आसूची, जेत तमको बोध तमें निजे करनब। जो वै भूमा तत्सुखम, इट इज नॉट आउटसाइड, इज विद इन योर सेल्फ। तम भितर से आनंदर खणी रही। देख टिके भितर को ये समग्र विश्व ब्रह्मांड जहाँ मु दृश्यमान अच्छी मो सामने, इट इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ माय ओन माइंड। ये मन हूँ समग्र विश्व ब्रह्मांड मत से देखो मनर मूले ए जगत, देयर इज माइंड देयर इज वर्ल्ड। किंतु माइंड रे जदि ईश्वर आसीजे आ जगत देखा नहीं, जगत ईश्वरमय देखा। ये हूँ तार विज्ञान। यही चेतना को न आसवा पर्यंत यार समाधान नहीं। लोक एमती घुरुवे, एमती बुलुवे, एमती बुझुवे, बोध करुवे, बोध कर वास्तवता ये रही जे जो ईश्वर को मुझे खोजुची से ईश्वर मो भीतर अच्छा, से ईश्वर मोर वास्तव स्वरूप बोली जदि बोध होगला तापर आ कि पाइबा आवश्यक नहीं, जाना आवश्यक नहीं। से शांति अंतर्निहित रही। अन्य जिते प्रकार व्यवस्था आप जहाँ कहले एथिरे या नहीं। दीर्घ वर्षर अभिज्ञता अनुभव एवं गोटे साधनानिष्ठ जीवन जहाँ आपण को गढ़ी तोली एवं आपणकर ये आध्यात्मिक जीवन को विकसित करिछि। अनेक अनुभूति अनुभव आपण मन भितर संजीवित हो रही। अनेक अनुभवर कथा जितेबाला आपण कंठर आम शुणुलु, वास्तविक मन होता जे यात्रा करथिबा गोटे पथिक तार जीवन कहानी कहि बसुछि। बहुत बहुत धन्यवाद आपण को आम कार्यक्रम तरफरु, आम दर्शक मान तरफरु। आमर दर्शक मान निश्चित भाव में आपण कथार अनुप्राणित होइथिबे एवं सेमानक जीवन में आपण कथा को जो चारा गछ रोपिला परी रोपी से माने मध्य गोटे सत् जीवन यापन पे संकल्प करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपण आम कार्यक्रम को आसिले, एते मूल्यवान समय देले। तेबे आजिर अध्याय को एट शेष करवा। पुणी साक्षात हेब आगामी अध्याय आउ जड़े सिद्ध साधकों सहित। से पर्यंत विदाय दिंतु। नमस्कार। असतो मा सद्गमय तमसो